Naghataghin pinakabagong nga update si Dr. Franco Noriel Pampanga, Veterinarian 2 Provincial Veterinary Office PVO Eastern Samar, hapakigimang raw ha Radyo Pilipinas, may kalabutan han African Swine Fever ASF ha probinsya. Sumalakan Dr. Pampanga, may da pa mga lugar nga naka-red zone tungod ha naglabay nga mga kaso han ASF, sugad han Giwan, General MacArthur ngan Borongan City. Ang pinaka-latest nga kaso na hitala ha Giwan han bulan han Disyembre 2025. Yan na, nagsasabit nahin mga kinahanglanon nga dokumento ang mga apektado nga lokal nga pamunuan base ma-upgrade tikang ha red zone ngadto ha pink zone. Ginsaysay niya nga kung red zone, diri pwede ma-insured ang mga hog raisers. Salit importante good ang pag-upgrade han IRA zoning classification. Tikang han Enero, nagpapadayon ang surveillance sa mga apektado nga lugar ngan waray na nagpositibo nga bag-o nga kaso han ASF. Bisan pa man, magpapabilin lagi hapon hira nga red zone, tubtub nga diri panira na kukumpleto ang mga dokumento para ha reclassification. Ang iba pa ang mga dapig nga bungto, nagpapabilin nga pink zone. Dako good ang epekto han ASF ha industriyahan pagbababuyan ha probinsya. Tungod han red zone classification, diri nakakapagpagawasin baboy tikang ha ibang lugar, labi na ha Borongan City. May da mga daggo nga farms nga anay nakakasupply ha ibang mga bungto pero yan na diri nagintutugutan. Waray luwat insurance coverage ang mga hog raisers samtang red zone nga nagreresulta hin kawaray kasiguraduhan han IRA pakabuhi. Gintutugutan la makasulod ha probinsya ang mga baboy ngan pork products tikang ha green, light green ngan yellow zone, sumalahan nagpapabilin nga mga regulasyon. Padayon ang operasyon han duha nga ASF checkpoint sa lawaan ngan Taft, samtang ginpapadayon ang proseso han pag-upgrade han zoning classification. Ginmamando nga kompleto ang mga dokumento han mga sarakyan nga may karga nga live swine, processed pork meat products, ngan poultry products nga masulod ha probinsya. Gintutugutan la makasulod ang mga baktin tikang ha green zone o ASF-free nga mga lugar basta may da kumpleto nga dokumento ngan laboratory results. Ang zoning classification amon masunod. Red zone, may kumpirmado nga ASF case, pink zone, kontrolado na. Human disinfection ngan kaling. Yellow zone, surveillance ngan monitoring. Ngan green zone, ASF-free o waray kaso. An ASF, inasa nga viral disease nga waray tambal ngan mahimo umabot hin 100% ang kamatay han mga baboy. Diri ini natapon ha tawo, pero ang tawo mahimo maging carrier, pinaagihan direkta nga kontak ha infected nga baboy. Diri liwat namamatay ang virus bisan paglutuon ang karne, sanglit mahugot nga ginbabawal ang pagbaligya ngan pag-ihaw han mga baboy nga may sintomas an ASF, pulong kan Dr. Pampanga. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.